Ladakh digital network yute Ladakh se nasluk sis kodla jiskal hangya samala jule langya dilane Ladakh se nasluk recruiting ngajing metangmo. Yule jan khakuna tsosla meches al tuni jaga lechui tsuklak khana Ladakh nang pe tsogdu tangon pa tsogdu ngiske tari ka sangyas tukje chane tuschen sumjum COVID-19 ne nadiam phelte yochis pejaste duspa tangya po arsia jaten pin. Sangyas chomdan dasi ngata tuschen sunzoms ma kuspa nang ma gyaspa nyam podaksa sinji yotenokju tenna tsoksla tene Ladakh lang tene ngata jamling gangpo nang nyampo ngata Ladakh si polo thang ka ngata tuschen sunzoms ma cheche gyas nyampo ngata sichesi ngata shol yotenokju mar in nang tene talo ngata jamling gangpe na tene Ladakh gangpe na tene gyagar gangpe na ngata tene COVID-19 in tene natnyambe jaste tene talo Ladakh nang pe tsogdus nang gonpa tsogdus ngiske talo ngata polo ground ka ngata tuschen sumzoms mirchi chesi thakchat sal tenok chejuna ngata daksa district administration nang ngata khamje laskung uni ngata ka khyap spela jatyo kya kawena ngata mi mangpo joma mazat juste ngata tena yuwa phulti kya tene mi chik nang chigi par la ngata social distancing borche singata ka khyap kya tene ngata te sangman nange na borte tene ngata talo arsia majadanok la chespa tene ta che chote manba tene commissioner secretary tene director tene CMO tene superintendent tene manpara narth tang tene te la chetpa samata tene police tang tene yejarang media pa sangme tene ma chaglan khagjan na totun ba ngajang gon pa sodu nang pe sodu chon mane tukje chejun katin chejun tene te katin ta sanga ta la dak na ma mang poji mata no ta teo tene te ka wa tene jung sarkar ka te ron sisting ate tiren ka sisti tene ngate jibe tushin sumdo mo ngata zon te masi no son pasang te rang rang na chotkang yut no rang re nang mane yut no rang re nang ne chos yut no te gun chos kun sila da te tirin chos masil khane chos sama jal pia da te roxa da te roxa da te rang yampo tene chotkang una kyote chak pulti sia da chotkang una kyote maneton te sia da tene jawa thamcha khenbarang kyabgun thangme tene togipo mekan cheche pia sungtak tene ngata khachi kyote no tenang ne dolmaton sungtu no tenang ne kyabgun thangme tene panma hyawari rang tene sakya nadul me zungda te samaton moldu te samaton tonada te samaton mian kan mene met kya tenang ne manna tene maneton anda bazar guru tonanda tene ngata Ladakh ne tene yampo mekan chen jagar ne mekan chen zambul ne metkan chache pia tene sowa malam tapche jage na tene thangma gitpo na yampo jusu Ladakh jungas de lashchit patsangme COVID-19 ne nadiam phelpe itu sena Ladakh yong se mimang skun las kalas junior khan kun selche sefia changin metpa japsto kon salenjik tanganok dangdinia Ladakh sel hlop tuk jalmi tang natpa kun yule khakso se na khate yot khan kun gyokspa sang gyokspa Ladakh la kyongches la skyaldene tarik zatches agyal khakso so ne permission kyongches sefia chane chusot chukshik chukpa ikchang kunena chaklas kun zaden jik tanganok The LO has the nodal officer in Jammu has the list. So at the best क्या होगा कि जब वो गाड़ी छूटने वाली होगी वो फोन कर सकते हैं भैया तुम पहुंचे नहीं अभी तक
इनसे तो मेरा झगड़ा हो चुका है, कल ही झगड़ा हुआ है, तो आई विल नॉट गो इन द सेम बस, राइट? एंड दोज आई मीन द 5 ticks that I not take. You're getting my point? So that is the idea. So we keep on. तो वो ऑथेंटिकेट करके वो रिस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर सबीना को भेज देंगे, मिसाल दिल्ली होगा तो सुमेरा को, जो सुमेरा वहाँ से उसके पास जितने भी आए वो सब कंपाइल करके, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कोई कि हर कोई इधर क्या लिस्ट बन करेगा, फिर Our people, our officers, our people at the ground level in every organization, whosoever is working, be the health workers, be they doctors, be they paramedicals, be they our ASHA workers, Anganwadi workers who are in the field, everybody is very motivated, and we don't have to really motivate them. They are self-motivated. They are going to the villages. They are going to check home quarantines. They are going to do their they are doing their health checkups, door-to-door health checkups. And our officers in the offices who are doing this back-end job, they're all very motivated and driven. So we should all thank them for all the hard work they are putting in to keep Ladakh away from COVID, and bring in people while also maintaining safety and following the norms of social distancing, of self quarantine, of institutional quarantine, everything. Thangma thu thangma je nang atai Ladakh se mimang sama philok ne yotkan gun ngatai le loks diskeches isuk son tan pa halale som pasang ngaya ika daksa nodal officer josla borti odiale bor pasang ngaya ngime nanga call je nang atai mangpo leb du khalale thu gune leb du yang mi gun ka un le loks disket nin yos te gune phone leb du khalale tene ngaya khone fia matlab ta daksa tena process pojuk train yod le khone fia bus yod do permit tanches ya train fia application cultures dasanga south India nodal officer jos pen halale pasang khon bus nas keches ma kaspo chaches du khalale tena fia daksa ngaya railways gunla letter din je yang जैसे नागपुर नो फॉर एग्जांपल yang पुणे बैंगलोर नो पले खों छमला ngaya application dish ki le diale ta khone train jik tang nani teni mi chamanga dai train bina evacuate just dikhwa जा जिसका सा ngaya jaktung ya le jam malab ngimena calls mangpo leb do ki jab tak ngaya pura last tak chatte ngaya malab pura procedure bo charte mane ngaya khampa chachis chamero gale tene ina I doran bena ta ina lockdown song tene ngata covid problem guni jaste ngata cham jingmi phila khatyot khong ne mane impatient do paki jam phone ka ngaya gyokspa malab yongche rak UT administration e chang chom ru khalai administration e mane ngit tang se duk chi tong minta mindang je du gale tatte changma malab ya za champong ngaya ma ta gyoksarik choches la salama chondu chus de choches se koshish chwe na yut lekin ngata ta taksangi nga जैसे कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार ना वेस्ट बंगाल स्टेट्स को नोडल ऑफिसर इन्याले तंगाता गढ़वाल नंगाई उत्तराखंड बैच चिचिक ऑलरेडी अकन फिंग्स तंगाता जम्मू अलिप छटतो दाले बिहार ने अंगाई बैच चिचिक दिरिंग जम्मू ने बिंग तेता ले स्टार्ट सोंतन मूवमेंट वो बाकी ngai उत्तर प्रदेश ang दिरिंग गवर्नमेंट अयंग ngai दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेशन चोचे से फ्यांगाई रिक्वेस्ट कालतो तना सोला वेस्ट बंगाल अंगाई रिक्वेस्ट कालतो दाले कि ठो गुना नेजम जिका रिंचन दुखाला बस फेयर बुमा कॉस्टली दुख ते फ्यांगाता ट्रांसपोर्ट छोस दिंगाता yang che chik government dinga corporate chik chong yan na je tingai diring yang request chikal tu dal tena chos la yang ata philo khat kan mi samai fyangata online ngata yang registration choche si fyangati connect ladakh se ngata website chik soma jangata UT administration e chos ngati taksa dule na launch chos tu dal te kang mi ma samalangai grievance gu ngata jaktung ngai duk se mane ngime na grievance ngibya sumya ngai redress cha dal su kan khatut khona answer tang chis ya su guna health issues sons to dongata financial issues sons to dote guna mangpung ata thu guna ata ration am provide chus to le ngati health emergency chakan gune malab medical wise ngata emergency guna ata financial zugai assistance tang chis ngata ikani pura zuk chus to dale initiate chus to baki khone transportation bo daksa ngata evacuation process zuk dulina no ka sakale ole जुले लद्दाख
digital network gyu te ladak sna suk diskan sangma la jule tene daksa e time ga ngata chani chuchot halam jam chuksik jam charuk tene kazu ngata UT administration ngata mimang sangma ponbo sangma chakla ja kazu ngata gyagari sna ja sangma khadeot kani ngata mimang nang loptuk na ya patient nang te sangma khongcha se phe kho chan nima met person rus choduk in nang tene ngata dang de use no social media ka minda audio message on ngaja use kala ja yu ngaja kaspor kani kho ngata sperang sore no ngata sangma in nas kyang ta UT administration cham sik chakla jaduk jarkan ngata daksa ngonin chik ta no chejena I ngata jakta officer sangma ya nodal officer sangma list choches nang gana state nang permission khongches nang te changme phe khong chan ni ma mar person rus chen teni daksa itame kang terung khong chakla jaduk teni te phe ngata sokna I changme kang ngata khong stot go shas ospaduk samarak khamze laskungza covid-19 e na de tonglen choches tang ka thap se fiar last shulen yot khan bo chokspa soso tang mimang sre tanika rozda de jik tang no yang SNM sman khan ka rzongai congress committee choks ne rang thade chulla chaklas ajaden jik tang yote no Second phase of lockdown in Angkua, Congress Care Unit banner in Angkua ngaje last se jaga changme Angkua free month delivery train yot minle tene te time ka ngai experience puchi songena lam changme Angkua ngata check post ek choste ru ka ngata ti ru karus ko de kanishkot pinjete lekin ngata te ka scanning process shik mane mirukle so during Congress Care Unit banner in Angkua ngai hospital ka gumai initiate ko nante is thermal scanning go jawo thundel soxpa special ng poi ka choste and during phya sporting club sponsor choste tene phya check post ka ngaje is scanning go launch choste tiale sonspasang ne last yang yul karu itos check post tang ste yot na tene te ka thermal scanning go shis yota itos sonspangija Congress Care Unit na po contact jate order zat na dekte no tene ngaje Congress Care Unit through nije yul gunla check post ga te thermal scanner bo gyosma na gyospa lepchen samala jule tukche ngune ka rox zaches po ngaja ma azuk shigrak le chezena ngaja mingyun chaches pe jaste ngaje flu OPD bo yu side la yul do pilok pe kayot le teni mi mangojik north te ngola lep charuk ya gari mangpoji nangku go lep chaches pe jaste ika screening bo dulches in ika ne khong tis te khong lamstan zada no ngeja flu na sketches ina ya ngeja kama sketches in khona ngaje ika scanner ji ang tang thermal scanner ji kabi kane khon scan chose thing ne tene khon teachers le tis te kawa nge jas sketches in te on khon lamstana za chesino tene nge changma juwa ika manka nam ji skot na changme ika rock zada zat khon na nyampo tene khon tis te skot kawa sketches in kazukshi sketches in ler zongna covid-19 e positive e gerkan jige jakto online guter jinde lop chongo salen jiktang jan covid-19 e natpa kone fias pejik stana jate no nasul nangjen lamdon model senior secondary school le mathematics e gergan kifayat hussein e khongrang e covid-19 e positive e natpa in nang zoom e prigute lop tu kula online classes salen jiktang no itus khongai sarpel pa kuntang ya po jalta salen ji khongai online gute lop tu kula lop jong salches la lada ko de kane mixalis nang walentin khan score lang ashada jate no of data a graphic representation of data decide पलंगा origin है नो यहाँ पे आपके पास y axis होते हैं और यहाँ पे आपके पास x axis होते हैं समान ओ मतलब लगा रेक्टेंगुलर बार नाम को ये रिप्रेजेंट जो नो समान लेकिन ये बार छंगना चाहिए उनको ना ये बोलो इन नटा फिगर पला चीज उनको ना इस फिगर को हम बोलते हैं बार ग्राफ dak medical aid society thipa lama namgyal gyal pe dehradu ne sahas dara gamyul na ospachane gamyul par gup chukulla tushen sumzome skaps rashan tangsman kun chonlar goste salte inpin gamyul pakun manpa ladas pal hoptuk najal pa lockdown e jaste khate yotkan kunla gozdome chalak kun goste sala jaten pin ne zaji tumji mepe kangal thatin dogan mangondok te samangaje te lada manchin supo chone kang sabsab ngaje yado chun je yole te na nangjin tenge seksum juchas puke denang te ngata lada pat sangma tene sangma tene maja tim sangme chone ja sangma ma hushan za te juglo ene tanpon za te jugchas sep chuchas tene ina khati salchas tene social distance chuchas tene ngeja sangma nyapom midukchas
tene ne kora khate yotkan sangma tenge jat sangma hushan zate strong zate shugan zat tene ngada la da ge jungcheba sangme chokne tene tada chaklen zatang sa jinba inok te khosangme ngeja sangma la da ga mangyoba ranga phayula kyen za chino ITBP Northwest Frontier Choksne Yule Junglam Azujila Best Testing Nyang Daksa COVID-19 ne Nadiam Pelen Yot Khan Wazik State Truck Tang Tranker Gurgyute Gostome Chalak Kyongan Yot Khan Kun Ladak Seshnasa Soso Kunena Stanpo Tangya Potu Seka Lepchuk Jesla Zikstok Kun Zaden Jektano Itu kota tang Srinagar ne Pingsti Kyungka ne Natpa Bespa Thete Lhoptuk Ngapchu Zam Lenanga Hotel Quarantine Joste Yot Khan Kun Dang Zaresting ne Rangrang Nasa Choksla Lamchuk Steno Iltus Tarik Kune Skola Deponjon Bat Sining Sang Dobes Tatok Chadlen Ten Pin Kota ne Pingsti Kyungka ne Lhoptuk Changme COVID-19 test negative Pingsteno Itus Bas Nis Nobra Bas Chiksham Tang Jan Motor Kholo Kun Tukla Tang Igu Choksla Bingsten Pin Itus Deponjon Be Il Lhoptuk Changma la COVID-19 Tang Delte Spelte Yot Khane Diktim Kuneka Laklen Zat Gosmolte Jua Pulat Zaten Pin स्टैंडर्ड का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वो थोड़ा मतलब फंक्शन नोयाल है मैंने एजेंट साहब का जो ब्रीफिंग जाते ना ते साहब का यहाँ पर तुम डुल चुके हो ठीक है तो समझ आंके ना छंग में ये गाइडलाइन में आता फॉलो चुका ते आता मास्क को किना मैंने कंपलसरी आता को यूज करना फला किना आता अरेंजमेंट चुके हैं ठीक है ते फिर किना है नुब्रा छंग में छोड़ना किना यहाँ पर छंग में फिक्स Metzels Dune Jaga Yulejan Kakunang Choksla Mahabodhi International Meditation Center Chandigarh yan lagen nanga sangyas thukje chani tuschin sumjom sia zaten pin itu social distancing kun laklen nanga bora zaden jik tang sungchus tang meditation e tarik kun zate yot pin itus gyan sanga sene tuschin sumjome naton skorla shachis tangya po phitoka Mahabodhi Meditation Center ka ma Karuna Foundation New Delhi tang da loin clubs daily wages kune zungde la web recute jikstene yul nacho se khaspa mangpoji khaklena jaten pin corona serve natangan chigasindu chakun yang tua zadangle rang tuskin standa borangle Yule khakso se na ladak spami mangpo jik lockdown e jaste khate yot khan kun phings te kyongche se lastir kun shukshan tangya po dulen yote no khate yot khane memang skun phings te kyongche la arjong niske rans kyong chokspe thusmi kune khakkure na lastir kun shulen jik tang yote no ladak rans kyong chokspa le sona mejins kyong punchok stanjine khakkure na lastir dulen yot khan skor la khongra e izuk mola jaz dangdre ata mi chama chone no ta mi yongkan bacham situk tes kolmol Yongkan takriban ngatang daksa exit pata khachigyang me tuk zarkan mangbo zoduk inna zuga ngatang takriban stong chongik chokshi ngatang yongkan chokshi me tuga yote nokle kasa ta hill council and UT administration is ke tadik pokazuk sheni je inna zo yudna ngatang yongkan sangma den basil hacha choksu ngatang tang yote nok ikana kana yong na daily indo ngatang Kagung searching na yung na te basil ha nga tang ikatang no mimang da tenna the somsu ki aka advance so da kyak te yung tang advance tang yana miru ika bas lab setting na kong bili kong account na nga tang penitang chis mane skala advance so la tang tang yana miru ina bas po ina kalcha no ani khomsa bas mangpek nga tang diring juna takriban bas jipchik tok singa tang lami ka dulen yo tano Chandigarh na yung yo Delhi na yung yo tene Uttarakhand na yung yo tezuk mangpo song bachik daksa Sonamarg na yung yo no tezuk mangpo song bachik tene bas yung charunga je diring rang ta se tene le na nga tang jamu chukwa bas kalche se koshish chino tewa bas demo nga tang thik yot khan chang ma pen chi daksa nga tang ikal tal tok chen yo tano
जे चमयन कोशिश तेना नो कि मा सा मा ngatang khongche si in nang tene khas kar tene junung la kaung ठीक युत खन गुला तने तेना जुएन ngaji changma khongche si koshi jinok tene tena priority cho singa ta natpang no gatpong no gatmong te samas kan la ngije tene khonga salgos khonga tene moka salgos khong sketches la tena changme sang khakcha juein Langias ina kuntangya po dilane Ladakh digital network degree में नास्लुक से डिग्री में कुंतन स्टिंग मायांग नास्लुक रिक्रूटे जलेन तेते सुपंगा गोंस पासलाजात जुले